na shina yetu inakuya utukufu ya mbeko. Amen. Amina. Mutu yazo seme. Muntu leko na panda. Nzambe atika kaete. Mungu ashimwa chake. Ukola Nzambe alinga biso avant même toyeba ye. Vile Mungu alitupenda tangu atatu mufamie. Nzambe akosala Yesu grâce. Na Mungu atamjalia tena neema. Koleka oyo aza s'attendre na yango. Kupita bile yalianza kuchunga. Amen. Amina. Alors si tu moissonnes paix, nayo kama unapanda kiloko. Amen. Amina. Et celui qui moissonne paix, et disons, celui qui sème paix, qui moissonnera aussi paix. Ule kona panda kiloko atavuna naye kiloko. Amen. Amina. Loi ya Nzambe zali bongo. Sheria ya Mungu inakuwa vile. Alors soko uzopesa Nzambe pa kosa nini akopesa. Nayo kama uko nampatia Mungu, Mungu naye atakupatia. Po Nzambe na biso alobi azaka na nyonga mutu te. Juu Mungu wetu anasema shikalake na ndeni ya muntu. Koma koza na nyonga ya individu. Na muna kani atakuwa na ndeni ya muntu tu. Mundu mbimba bazolela na kubona ye. Dunia mjima walo limwembo mjima beko nalia mjina laki. Bazulu Nzambe asala na vina beko natafuta Mungu atende maisha yao. Amen. Amina. Nzambe pa na yo. Na Mungu naye atatenda maisha yako. Parce que force Nzambe. Sababu nguvu ya Mungu. Ezaka na oba mipesi. Inekalaka na kwa bale banejipana. Vina bango na nyonso bazana yango. Maisha yabo na biote bile beko nabyo. Je crois que vous avez part na yo lelo au nom de Jésus. Alors nous allons lire 2 Corinthiens chapitre 9 verset 6 à 12. Wakorito wa pili sura ya 9 mstari wa 6 mpaka 12. Nalinga to kende pole pole hein. 2 Corinthiens chapitre 9. 2 Corinthiens 9. Chapitre 6 à 12. 2 Corinthiens chapitre 9 verset 6 à 12. Merci maman. 2 Corinthiens chapitre 9 verset 6 à 12. Nous lisons dans 2 Corinthiens chapitre 6 chapitre 9 verset 6 à 12. Verset 6 à 12. Donc je crois la page des pages qui suivent. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu veut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre, selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. C'est lui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera le fruit de votre justice. Amen. Amina. Amen. Amina. C'est pourquoi on dit même dans musala. Ndio kama unaona hata mkazi. Umeona mtu azosala mingi. Utaona mtu anatumika sana. Nzamba che mutema ya patron. Mungu anagusa moyo wa mkubwa wa kazi. Patron amatisie grade, soit amatisie fonction, soit amatisie salaire. Mkubwa wa kazi anampandisha cheo wala anampandishia mshahara. Ezali loi pa pesi na nature. Inakuya sheria. Oya ko respecter yango. Ula teiti. Nde ako vivre yango. Jua taishi ayo. Oya ko respecter yango te. Ula shiteiti. Ako vivre yango te. Ashitaishi ile sheria. Ezali loi de la nature. Inakuya ni sheria ya ulimwengu, haki ya ulimwengu. O vivre longtemps. Unapenda uishi maisha mingi. Respectez vos parents. Mheshimu wazazi yenu. Ezali loi epesa na nature. Inakuwa ni sheria ile banaleta kwa ulimwengu. Amen. Amina. Olingozo ebele. Unapenda kupata bia mingi. Pesa ebele. Leta na we bia mingi. Amen. Amina. Amen oguruma. Amen. Amina ya chini. Olingozo ebele. Unapenda kupata bia mingi. Na we peleka bia mingi. C'est pourquoi elobami, sachez-le, celui qui sème paix moissonnera
paix. Ndio kwa maana imesemewa mjua kusema ule kona panda kiloko naye atavuna kiloko. Et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Na ule kona panda bia mingi atavuna naye bia mingi. Eza bongo. Ndio vile. Amen. Amina. Ozana mbongo ebele. Uko na makuta ya mingi. Upesa Nzambe muke. Unapatiaka Mungu kiloko tu. Nzamba ko réduire yo na niveau wana oyo Mungu pesaka. atakushusha muile atu unampachiririaka. Ndio mwana mswa zaki na ngo ebele. Ndio kwa maana tunaona bena alikuwa nayo ya mingi. Akita. Anaisha atikala na niveau oye apesa. Anaisha kubakiaka mwatua ile yeye alianza kuletea. Amen. Amina. Amen. Amina. Jo vile. 1-0. OK. Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. Kila mtu alete vile anawaza ndani ya moyo wake. Sans tristesse, bila shaka, ni contrainte, wala huzuni. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Kwani Mungu anapenda ule konatoa na furaha. Amen. Amina. Uzana ngoya muke. Uko nayo kiloko. Nde ya yo. Njoo yako ile. Koluka obenzile na batu minene te. Ushaanza kutafuta uweke mkipimo na bantu banene. Yazo pesa ndenge yazozwa. Yeko naleta mvile konapata. Soka kitina niveau na yo. Kama nashuka mwatua yako. Nzambe pe akokitsai. Mungu naye atamshusha. Amen. Amina. Yebisa voisin. Ambia jirani. Pesa ebele pozo ebele. Peleka ya mingi juu upate na we ya mingi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amina. Mungu amibariki. Nzamba lingo pesa na motema. Mungu anapenda ulete na moyo. Oui. Ndio. Pesa te ozo mirimire. Aino kona leta ukunenda na kunona nona. Na tikalanga na 10 vraiment. Paitume. Mais lakini Dieu malgré ça, Mungu ingawa hayo alobi boye. anasema hivi. Apesa kana oyo azopesa na kolela. Anapachiaka kwa ule kona leta na kuria. Tangu ya Nzambe azo répondre. Wakati Mungu yuko na jibu. Yo kosa nini? Okoseka. Utafanya nini? Utacheka. Amen. Amina. Ezana ba mingi. Kuko ba mingi. Ba mona loboko Nzambe me ba pesa ki na kolela. Ba nesha kona mkono wa Mungu lakini ba pelekaka na kuria. Peut-être kaka yango nde azalaki na yango. Lazima paka njoo ile alikuwa nayo. Apesi Nzambe. Anapachia Mungu. Ce n'est je n'ai que ça. Bwana niko paka na hii. Mais l'église a besoin de ça. Kanisa iko nayo lazima. Je n'ai pas d'autre. Shina na ingine. Amen. Amina. Azopesa na kolela. Eko na peleka na kuria. Metangu Nzambe azongisaka. Lakini wakati Mungu atarudisha. Azongisaka na ebele. Hatarudisha bia mingi. Amen. Amina. Alléluia. Amina. Ngai tangu nazalaki nano pasteur te. Mie wakati nilikuwa kwa mchungaji. J'étais consulté par beaucoup de pasteurs. Nilianza kupata nilianza kupata watumishi ba mingi sana. Oui, j'ai reçu beaucoup de pasteurs. Nilianza pokea watumishi ba mingi sana. Amen. Amina. Oyo kuna bengi abi so kuna pesa mwa nzete. Ule mnasema nenda kula tena pako mchi fulani. Mais depuis ngamona kama pasteur. Mimi nasema. Naona bango suteo. Tangu nilikuwa mchungaji shiba ona yake tena. Mususu nazuiye. Mwingine nampata. Nalobi na ibisi bato na ngai na biso ke aye. Bosala ngasini po lelo na ngina sombela ye sente. Mwingine mimi naambia bantu yangu asema kama anakuya munionyeshe sababu napenda ni muje sente. Amen. Amina. Bamo kwa ibisi. Papa uana. Asema ule. Yondo muna ke pasteur. So bakotia bakoma ba pasteur. Kama tu anakuambia ase mchungaji. Wana za frapper. Ule ni mupikaya anapikaka. Na bite. Na osombela frapper te. Ninasema shujie ule anapikiriana. Na osombela Nzambe. Mimi niko na ujani Mungu. Soki aza frapper. Kama yana pikiriana. Namba stilinga na somba. Mimi na piala nkuza. Mais soki aza frapper. Lakini kama napikiriana bila mona ye mwenyewe. Na bite. Soki na bi ayawa. Nasema pana kama mimi nasa kuya hapa. Bato nanga baza gêner. Bantu yangu abatakuwa mzuri. Na bengi kana telefone. Mimi namuita paka kusimu. Ntini uza wapi? Na mwisho uko wapi? Ona za église. Asema niko kanisa. Na bio que ça va d'ailleurs ça tombe bien nazo ya wana. Nasema binangu mzuri niko nakuya kule. Na keti na église. Mimi nenda paka kanisa. Na koti na église na. Mimi naingia mkanisa yake. Nabi ben silimo zanoka yango yo. Nasema byombo biloko na byonjo paka ibi. Nabi kaka yango yo. Asema paka ibi. Sente na moni za bien te. Mimi naona hii sente haina mzuri. Nabi sikota na mtu akatokea na sombela yo. Ninamwambia sema panda mugari twende nikauze. Abi sente. Asema sente. Nabi si sente. Asema ndio sente. Bon? Eyo. Tokoti na mutuka. Nengia mugari. Nabi luka magazin wa bateka ya bien to somba. Mimi nasema tafuta fashile bana ujaka ya mzuri tuze.
aminga na magasin mo na ville wana Aneniendesha mu magasin moya mu ville. tokie na tuni sente combien Nenda na $1100 uliza ngapi ase $1100. na bimisi $1100 Mina tosha $1100 mina sombi peleka. sente Nauza ile sente. même si tiana mutuka Naosha se weka mugari. tokie Twende. azotalanga depuis tubande ko ya azaka ko benir nzambe. Eko nenyangaria tangu tulianza kuyo paka na bariki Mungu. Amen. Amina. Après quelque temps Kisha dakika chache babengi ngai banenita. babiaka tozana besoin na yo Asema kuya tuko na we lazima. na kie kuna bapesenga $2000. Mimi naenda kule banenipatia $2000. Amen. Amina. Amen. Amina. Siko na bwaka kina libulu ya mabete ya malamu. Sasa miri anguka mchumu ya mubaya wala ya mzuri. Elobi nango Na kesho yake nazwi camion nangeza laki hawa. mimi nabeba kamio yangu ilikuwa hapa. Na bibo kono somba zelo. Mimi nasema ndio mkauze mchanga. Baibite ba memango wapi? Abajose bataipeleka wapi? Na cheso damu na mtu kaboke nayo. Mimi naweka mgane se mwende, mnaweka mtoto mwa mwende. Batie basombi zelo. Banauza mchanga. Batuni siko toke nango wapi? Asema Yozo sasa tonga tutenda te. nayo wapi wa uyenge? Na biso bokomi kaka bo na tinel. Avant boko ta tinel bo benga ngai. Mimi nasema kama mnafika tu patinel mbele muingie tinel munite. Babengi ngai na tango baleki tinel. Banenito wakati banapita dirige tinel. bango tin église. Mimi baongoza paka kanisa. Na ibo benangwa. Mimi nasema mwende nayo huku. Pasteur azaki na bureau abimi. Mchungaji alikuwa mu ofisi anatoka. Oh, eza nini? Asi ni nini? Na yeko tikelo zelo ya kotonga. Nasema nako kukushushia mchanga kuyenga nayo. Amen. Amina. Basopi zelo. Banamwanga mchanga. Na ngamo na bime zelo ngo basopi wana mbeba kotonga ngo na nini? Mimi mwenyewe mimi nasema mchanga yenyewe ile banamwanga bataenga na nini? Na kena sombi sima. Mimi naenda nauza sima, mimi naweka tena. Nzambe directement afungolinga porte moko. Mungu mara moya ananifungulia mlango moya. Porte wana banda kufunga mate. Ile mlango haikwanze kufunguka. Osilo ntangana banda sala ngote pona porte wana fungwama. Ile sasa mimi shikwanze kufanya njoo ile mlango ifunguke. Na ndo sala ngona bonne volonté na ngai. Niko naifanya mu mapenzi yangu. Porte wana banda kozela ngo ifungwama. Ile mlango tangu nilianza kuchunga ifunguke. Ifungwama yango moko. Ilifungurika yo yenyewe. Amen. Amina. Ezaki porte moko malamu pona ngai. Ilikuwa mlango mzuri Ezaki très important. Na ilikuwa ya lazima sana. Amen. Amina. Il faut s'aimer Inafai kupanda pour que Nzambe afungola ba porte belé. tu Mungu afungule milango ya mingi. Tango zako s'aimer. Wakati uko napanda. Yeba ke tango sto pesa ka Nzambe. Kusema wakati wote unapachiaka Mungu. Tango tuzo pesa Nzambe. Wakati tuko napachia Mungu. Nzambe azotala ba problème na yo. Mungu anaangalia mambo yako. Azotana ozo pesa. Mungu anaangalia ile uko naleta. Na bongisa problème nini? Nitengeneze mambo kani. Amen. Amina. Et moi j'avais bien compris Na mimi nilielewa mzuri que les offrandes ya kusema masadaka a ouvert une porte que j'attendais depuis longtemps. ilifungula mulango ile nilianza kuchunga tangu zamani. Amen. Amina. Il sa voisin offrande fungola kape ba porte. Ambia jirani asema sadaka inafungulaka nayo milango. Amen. Amina. OK, allez-y ma sœur, prenez 8 hein, toujours dans 9 là, verset 8. Le verset 8, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Amen. Est-ce que tu as obéi à Nzambe na boko makasi? Eti tunaweza kupikia ule Mungu mikono ya nguvu. Na loba kastango nyonso. Nasema kwa wakati yote. Sala malamu mingi. Tenda mema ya mingi. Pour couvrir mabe na yo. Tu ifinike bibaya byako. Tango tozo sala bolamu mingi liboso ya Nzambe. Wakati tuko natenda mema mingi mbele ya Mungu. Nzambe na mawana ye. Mungu na buluma bwake. Azotala ba besoin na satisfaire biso. Tuko naangalia mamia kani ila tetufurahisha. Amen. Amina. Ata mutu mukile. Ata mtu wa dunia. Tolobaka mingi kaka batoto sel bolamu nde basala biso mabe. Tunasemaka zaidi paka bantu wale tunafasha bizuri ndio beko netufasha bibaya. Oui. Ndio. Mebisika bakendaka. Fashile banendaka. Bolamu wana. Bile bizuri. Elandaka bango. Bine bafuataka. Amen. Amina. Azane sika moko. Anapata fashi moya. Eloko yo bando sala yango facilement. Bilo anaanza kumfasha kwa upesi. Soit bando zango facilement à travers yo. Wala anaanza kuipata kwa upesi kupitia wewe. Lakini anafungwa. Au kanisa yo. Atakuwaza. Est-ce que mina landa? Eti nakosi.
Amen. Amina. Alors tant que ça bloque makambo malamu mingi liboso nzambe. Nayo wakati tuko nafanya mambo mzuri ya mingi mbele ya Mungu. Eso permettre nzamba sala biso subo lamu plus que oyo biso to sali envers lui. Jo iko nasaidia Mungu afanye tena bizuri vya mingi kupita vile tulifanya mbele yake. Soko luki nzamba okomona ete. Kama unatafuta Mungu hapa utamona. Omona ete. Au samona. Mediela. Lakini Mungu yuko hapo. Amen. Amina. Construction église oyo. Majengo ya hii kanisa. Na lubango mikolo nyonso. Inasemaka wakati yote. Kwa msusu bazomona ngolo koleza ba slogan. Bene beko naona tu sani kama mchezo tu hivi. So bazomona c'est comme si ça parole moko. Bene beko naona tu sani msemo tu moyo hivi tu ya kusema sema tu. Mais lakini sache-le. Jua kusema. Il y a d'autres combats. Kuko vita ingine. Mususu uzomona te na vie na yo. Ingine laone mu maisha yako. Peut-être mususu uzomona. Mara zingine uko naona. Nzamba zo bundelo yango. Mungu uko nakukombania à travers musala ozo sala kati na église. Kupitia kazi loko natumika ndani ya kanisa. Amen. Amina. Parce que soko tia ta brique moko. Sababu kama unaweka tafari limoya. L'esprit nyonso moni. Mapepo yote naona. Ki osubaki musala nzambe. Ya kusema ulisaidia kazi ya Mungu. Na brique. Na litafari. Mukolo balinga basalo mabe. Shiku ile batapenda kufanyisha bibaya. Ata brique koloba. Ata litafari litasema yes. Amen. Amina. Nazo ibisayo. Niko nakwambia. Ata brique ya pamba. Ata litafari turi abule. Ekoloba. Litasema. Omoni misabo sa l'église. Unaona makazi ile mko nafanya mkanisa. Oye peut-être tali iloko eza mabe obongisi. Unakuwa lazima unaangalia hiki kitu Iloko kibana tengeneza hiki kinakosa unaleta. Ezo kende nil parte. Ayende fwa shingina panda. Ezo kota na liste ya nzambe. Iko nengia na mkaritasi ya bomo ya nzambe biloko wana ezo kota. Kitabu cha uzima cha Mungu bile bintu biko nengia. Nzambe azomona. Mungu eko naona. Kokanisa teke parce que peut-être nasali nazomona eloko te. Attendez ton temps. Mala zingine niko nafanya shione kintu ataki mwachunga wakati yako. Yazali mwana mutu te poalo babongo likambo sala te. Yashina mtoto wa mtu jua aseme mambo ashinde kuifanya. Yazali nzambe. Yeko Mungu. Oya lobaka ndi yango esalema. Bila nasemaka na njoo bile binafashikaka. Amen. Amina. Meloboko na ye ekolonga likolo na yote au nom de Jésus. Amina. Na mkono yake haitatoka pa wewe katika jina la Yesu. Nazobisa nzambe pona moto nyonso atia brique na ye. Niko naambia Mungu juu ya mtu utaliweka litafari yake. Nzambe amona ye azongisele ba brique na ba brique. Mungu amone amrudishie matafari na matafari. Amen. Amina. Nazuka keloko muke. Na beba tupaka kitu kiloko. Ula alifanya vya binene. Vya binene bitamrudiriria. Amen. Amina. Ma sœur, tu peux continuer? Naweza kuendelea. Le 9e, selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Amen. C'est lui qui fournit de la sémence aux semeurs et du pain pour sa nourriture. Oui. Vous fournira et vous multipliera la sémence et il augmentera le fruit de votre justice. Ah. Que Dieu soit loué. Celui qui fournit de la sémence aux semeurs et pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la sémence. Et augmentera le prix de votre justice. Amen. Amina. Nzambe azopesa lipa. Mungu leko naleta mkate. Yango tozolia. Jo ile tuko nakula. Apesi biso pe semence. Anetupatia tena na mbeko. Tolona. Tunapanda. Et se multiplier. Na inazidishwa. Tozo yango. Tuibebe. To teka. Tujishe. Meto bomba semence. Lakini tuchunge mbeko. Amen. Amina. Wewe azobomba semence. Ule kona chunga mbeko. Nde mutu ya mayele. Njo mutu wa akili. Nde ya kwa avancer. Njo ulatendelea. Bato nyonso balonaka. Bale bote banapandaka. Soka bandaki ata na mbeketi moko. Kama alianza ata na mbeketi moya. Comme semence. Sa vile mbeko. Prochaine
temps ya koseme, na wa mwaka ingine ya kupanda, après sa première récolte, kisha kuvuna kwake kwa kwanza, je ne crois pas que akoki lisusu kozana mbeketi comme semence. Shamini asema naweza kuwa tena na kambeketi kamoya sambeko. Donc soka bandaki na mbeketi, inamaanisha kama alianza na mbeketi moya. mbeketi ndio mke wana. Sipa. Mama sipa. Bon, oyezala kamwa quantité ya suka ndesipa. Ndesipa. Ya suka wa. Ndesipa. Siko akoma na so. Sasa kama alianza na sipa, njoo atafika tena sasa mumbeketi. Amen. Amina. Tura mibale. Na ya pili. Akubomba so. Atakuwa na mbeketi. Parce que sababu azui ebele. Anapata bia mingi. So tozui manga nani grena manga. Kama tu tunabeba musa ya embe. Musa ya embe wana. Ile musa ya embe. Toloni yango. Tuneipanda. Malgré tu vas attendre, n'est-ce pas? Shuta chunga. Peut-être une année, 2 ans. Mala zingine ni miaka tu. 3 ans. Miaka 3. Oui. Mabele mususu yeko keni même de-là. Mabulongo ile bien. Bulongo ba buzuri. Un peu avant. Mala zingine tatosha mbele ya wakati. Bande deja kubota mbuma. Iko natosha mbeko. Siko yebisanga na mbuma moko ya manga wana ulona. Aso nyambie musa tu moya ya embe. Ukolia des milliers de manga combien? Unakuria maembe na maembe ngapi? Parce que chaque saison, sababu kila wakati yote ezokola iko na komala, iko bana na 10 manga, inaweza kwanza na maembe 10 même 20 wala 12. mais saison mususu parce que binisi ba branche mususu, lakini mwaka mwingine ezokola au fil iko na komala kufatana na wakati. Amen. Amina. C'est comme ça que biso bana nzambe tokoki kokola. Ndio vile sisi watoto wa Mungu tunapasha kwanza komala. Financièrement tokozala babola te. Muwatua ya makuta tuwezi kuwa ba masikini. Parce que nzambe atiaka miso na ipa na biso. Sababu Mungu anaweka macho yake pashie. Mais biso nde. Lakini sisi njoo. Tukisaka nzambe soni devant les anges. Tunapatishaka Mungu aya mbele ya malaika. So total bien nzamba pesa mutu nyonso opportunité akoma mutu ya solo. Kama tunaangalia tu mzuri, Mungu anesha kupatia mtu yote bahati akwe mtu wa kweli. Peut-être ka opportunité moko apesa aussi ma $1000. Mala zingine paka tu bahati Mungu alikupatia upate $1000. Yo zongo brilla yango tu. Ori bebo na ilungusha yote. Alors avec $1000, nayo na $1000 ile. Tu veux tourner 2000, 3000 et unaweza kuitumikisha na tosha 2000, 3000 ingine. Alors yo zwa $1000 au brilla yango. Sasa ulibebele $1000 unaichoma. Na moto apesa ki na lipa na semence ozu na lipa na semence avec yo. Na mtu la kupatia mukate na mbeko bioto na beba na mbeko na mukate unakula. Ah semence tozolo belezali vie na biso financière. Hapa mbeko tuko nasema ni maisha tu ya mwatu wa makuta. Menzamba lobela una ndenge ya bilanga. Mungu anaisema munamuna ya mashamba. Amen. Amina. Pour faire comprendre aux hommes. Et parce qu'à l'époque là, na muile sababu muile wakati ile bazaki ko vivre na bilanga. Balianza kuishi ndani ya mashamba. Amen. Amina. Mais lelo tout le monde ne vit pas na bilanga. Lakini leo haina bantu wote weko naishi kupitia mashamba. Nzamba pesa yo $1000, pesa yo $100. Pacha hata $100. Et tuna ba mama muso banda commerce ça, donc suna $20. Mama bene bale balianza biashara, balianza na makuta ngapi? Leo akoma na biloko minene. Anesha kwa na bitu bya binene. Parce que nzambe atika mutu na situation moko te. Sababu Mungu ashachake mtu muatua tu moya pale. Au fur et à mesure uzopesa na ndako na ye. Wakati uko nenda na kutoa munyumba yake. Uzopesa semence. Uko naleta mbeko. Ya zo produire. Ye ko neitumikisha. C'est comme ça na vie na yo. Ndio vile mu maisha yako. Ubandine eloko moko. Unaanza na kitu kimoya. Lobi osombi ya mibale. Kesho nauza kia pili. Lobi osombi ya misatu. Kesho nauza kia tatu. Peut-être changer domaine. Mala zingine unabadilisha vya kujisha. Ulongwe na domaine wana. Unatoka muile hatua. Koti na domaine mususu. Unaenda kufanya bingine. Parce que uzomata. Sababu kona panda. Amen. Amina. Mais soki mutu azozonga sima. Lakini kama mtu uko narudia nyuma. Azopesa. Eko na leta. Eko narudia nyuma. Il faut tala. Inafai kuangalia. Uzopesa ndenge nini? Uko na leta namuna kani? Faut banana na yo moko. Inafai kwanza mbele we mwenyewe. Faut banana terre. Mbele kwanza kwingine. Faut banana terre. Mbele wanze na bulongo. Baina yo moko. Unejanzia kwanza we mwenyewe. Parce que nzambaza jaloux na pouvoir na ye. Sababu Mungu eko na bwivu na madaraka yake. Tango ya pesi yo. Wakati anakupatia. Il faut ya la première à
servir. inafaa kwe wa kwanza wa kupachia. Soki nzamba se sentir azali premier à servir na oyo azopesa yo. Kama Mungu anasema kwa kwanza kupachia kwa bile kona kupa. Nde nzamba kofungola ba fenêtre ya bénédiction. Ndio Mungu atafungula madirisha ya baraka. Yo boyoki bénédiction a na abondance. Wewe unashikia sema baraka ya wingi ya kutele. Amen. Amina. Tala ndengo bandaki tango bandaki osambela. Angalia namuna ilo rianzaka wakati ulianza kuanzia kuomba. Ulianza kumpachia Mungu. Na tango kataki opesa nzambe. Na wakati uliacha kumpachia Mungu. Vie pasaki ndenge nini? Maisha inapita namuna kani? Ndio. Ya, zo 11 9, le 11e verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Car le secours de cette assistance non seulement pourvoit aux besoins de saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. Amen. Tupeteli Yesu maboko makasi. Yesu mikono ya nguvu. Olingo zala riche dans tout. Unapenda kuwa mtajiri mubyote. Il faut qu'on reconnaître ile nzamba asali nayo. Inafai kutambua kile Mungu anafanya na weye. Tango bozo reconnaître nzambe. Wakati uko natambua Mungu. Ah mon Dieu. Ah Mungu wangu. Un moment. Wakati moja. J'ai manqué tout. Nilikosa vyote. Tu m'as fait grâce. Lakini Mungu ananijalia neema. neema. Ça. Mimi napokea hiki. Alors moi aussi je te donne ça. Nayo mimi nakupatia hiki. Nde nzamba lobia ko banda ko enrichir bino na tout. Njomu ile Mungu anasema tanza kumitajirisha na byote. Dans tout là, mubyote bile. Même ton état de santé. Ata muhali yako ya afya. Nzamba kupesa ngo solution. Mungu ataleta jibu. Parce que faut aller en force, faut aller en forme. Inafaa ukuye na nguvu kwa muhali mzuri. Okende koluka. Njoo uende katafute. Utango koluka. Wakati utatafuta. Okozwa. Utapata. Parce que zali lo banzamba lo baki. Sababu ni neno Mungu alisema. Celui qui cherche trouve. Ule kona tafuta tapata. Amen. Amina. Celui qui frappe, on le l'ouvrira. Ule atakokola batamfunguria. Tango yo zui. Wakati unapata. Aibi ke yepe sana intérêt na kati nango. Anajua kusema naye kona na sehemu yake ndani yayo. Akobe akodéranger bandoki nyonso bangba déranger santé na yo. Atapika na atakosesha amani balozi wote banaweza kuangamiza afya yako. Parce que kati na yo. Sababu ndani mwako. Nzambe azali na intérêt. Mungu yuko na sehemu yake. Amen. Amina. Yebisa voisin Luka zala na intérêt ya Nzambe na kati ya boluki na yo. Ambia jirani tafuta Mungu akwe na sehemu yake ndani ya bintu byako. Voilà, na kati ya mozu na yo. Ndani ya kupata kwako. Nzambe za na intérêt. Mungu naye akwe na sehemu. Amen. Amina. Là tu vivras longtemps. Pale utaishi mashiku ya mingi. Et tu seras béni. Na utabarikiwa. Kuko bantu bengine bakufa jamais ba pauvre. Amina, basa kufa kamwe ba masikini. Amen. Amina. Bakoki ko loka santé na yo. Banaweza kuloka afya yako. Mais pour atteindre okufa. Lakini njuba kupate ukufwe. Bongo. Sifuru. Amen. Amina. Parce que Nzambe azali na intérêt na vie na yo. Sababu Mungu eko na sehemu mu maisha yako. Amen. Amina. Soki oza en bonne santé. Kama uko mwafya njema. Okozwa. Utapata. Nzambe pa oza na intérêt. Na Mungu naye atakuwa na sehemu yake. Siko oyo tozopesa na Nzambe. Sababu sasa ile tuko napachia Mungu. Tokopesa Nzambe totie premier. Tuko nampachia Mungu tunamweka yeye wa kwanza. Mais premier faut topesa biloko ya bien. Lakini wa kwanza nafaa tumpatie vitu vizuri. Biloko ya propre. Vitu vya safi. Ozo mbongo te baboeli yango na wenze. Ushibebe makuta ile banakukatalia kusoko. Walo nenda kuzana kitu banakatala. No. Nasema hapana. Nzambe aboya kambongo te. Mungu ashikatalake makuta hata kama inesha kuchoka, inesha pasuka ni mupachi. Omiloki. Uneriloka. Amen. Amina. Noe apesaki Nzambe biloko ya malonga. No, alimpachia ka Mungu vitu vya kawaida. Aponaki parmi les animaux purs. Alichakulaka katikati ya banyama ba usafi. Oyo ezali sans problème. Bala bakukwe na mambo hata moya.
ni boite ni aveugle, akukukwata wakilema wala Ni malade. kipofu wala mgonjwa. oyo ezali na beauté atotali yango osepeli na yango. Alichakula banyama bale balikuwa bazuri hata unaangalia unafurahi nabo. Onaki des animaux purs. Alichakula banyama basafi. Nde asali hotel Ndio anafanya mazabau. offrir na Nzambe. Anamutolea Mungu. Et Nzambe directement Na Mungu mara moya alobi. anasema Et Nzambe na Mungu asali alliance na Noé. anafanya agano na Noa. Même si lelo Noé akufi, Hata kama leo Noa anesha kufa, alliance wana etikali. ile agano inabakia. Ayebisi na Noé, Anamwambia na Noa, kobomasi mokili na mai te. sitauwaka tena ulimwembo na kupitia mai. Amen. Amina. Nzambe a créé eloko ya sika tobengi arc-en-ciel. Na Mungu anaumba kitu kia sasa kile tuko naita mwanza nkongolo. Bato soloba Bale ba tuko nasema bazaki na makila na mai lokola biso, balikuwa na damu na mai sawa sisi. bazaki na forme lokola biso, Balikuwa na hali paka saa hivi tuko. bazaki kopesa Nzambe na mitema na bango. Lakini banaweza kumpatia Mungu na mioyo yao. Au retour Na nyuma yayo Nzambe asalaki bango bolamu. Mungu anaweza kufanya bizuri. Amen. Amina. Totanga na chapitre 8 verset 20 à 22. Genèse Mwanzo 8 sura ya 8 verset 20 à 22. mstari wa 12 mpaka 22. Genèse 8, 20 à 22, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Noé bâtit un autel qu'il consacra au Seigneur. Parmi les grands animaux et les oiseaux, il prit une bête de chaque espèce, considérée comme pure, et les offrit au Seigneur sur l'autel, en sacrifice entièrement consumé par le feu. Le Seigneur respira l'odeur apaisante de ces sacrifices, et il s'est dit: désormais, je renonce à maudire le sol à cause des êtres humains. C'est vrai, de leur jeunesse, ils n'ont au cœur que de mauvais penchants. Mais je renonce désormais à détruire tout ce qui vit comme je viens de le faire. Amen. Amen. Continuez. Tant que la terre Non, durera. continuez. Nous allons continuer. Ok. Attendez. Ok. Amen. Amen. Tomoni, il a bâti un hôtel Tunaona à namna l'Éternel. gani Noa alijenga madhabahu juu ya milele. Et Noé a pris des bêtes pures. Na Noa akabeba banyama basafi. Il a senti, Dieu a senti une odeur agréable. Na Mungu alishikia harufu mwa mzuri Et sana. Dieu a dit dans son cœur, Na Mungu anasema ndani ya moyo wake. Dieu a changé la vie Mungu anabadilisha namuna. à cause de l'offrande. Anabadilisha mipango kwa ajili ya sadaka. L'offrande peut changer la vie de Dieu. Sadaka inaweza kubadilisha mipango ya Mungu. L'offrande peut changer la décision de Dieu. Sadaka inaweza kubadilisha mipango ya Mungu. Amen. Amina. Et il y a l'offrande. Kuko sadaka Et il y a aussi la purification. na kuko tena utakaso. Amen. Il y a qu'on reconnaître ma osali. Ya kutambua vibaya bila Liboso ya unafanya Nzambe. mbele ya Et change Mungu. la décision ya Nzambe. Inabadilishaka mipango ya Mungu. Amen. Amina. À cause ya offrande pure ya Noé, Kwa ajili ya sadaka ya utakaso ya Noa, Nzambe a eu décision. Mungu anabeba mipango. Malgré mon thème à Montezaki Mabe, dès le départ de la création, Ingawa moyo wa mtu ulikuwa mbaya tangu mwanzo ya kiumbio, Dieu dit, je ne frapperai plus l'homme, je ne frapperai plus la terre. Mungu anasema shitapika tena muntu, shitapika tena bulongo. Na koma susu moki na mai te, Shitaua tena ulimwembo kupitia mai. parce que offrande ya Noé, Sababu sadaka ya Noa, wazalaki mutu lokola bango, ule alikuwa muntu sawa bo, saba oyo bakufaki, lakini bale banesha oyo kufa ya bale. asilikaki na bango, Bale Noé pe azalaki mutu lokola bango. Noa alikuwa muntu sawa vile bale Et bantu. Noé Na Noa asombi masumu ya bao nyonso bakufaki anauza zambi ya bale bote balikufa par son offrande. kupitia sadaka yake. Et Dieu a changé décision. Na Mungu anabadilisha mipango. Amen. Amina. Et a eu décision. Anabeba mipango. Kena kuboma lisusu mutu te. Shitaua tena Na mai. mtu kupitia Parce que mai. ce que j'ai fait, Sababu vile mimi nafanya. non. Hapana. Ezalaki danger. Ilikuwa hatari.
Amen. Amina. Mai tondi mokili mobile. Mai na yala dunia mzima. Batu bakufi. Batu banakufa. Amen. Amina. Je sais que la famille de Noé. Na paka familia ya Noa. Dieu a dit non. Mungu anasema pana. Malgré ça, Ingawa bile. l'offrande de cet enfant Sadaka ya mtoto. m'a changé la décision. Inanibadilisha mipango. Il m'a donné de bonnes choses. Anipatia bintu bizuri. Amen. Amina. Amen. Amina. Nzambe atikali nzambe. Mungu anabakia Mungu. Soki abasala bolamo. Kama anapenda kufanya bizuri, Akosala bolamo. atafanya bizuri. Allez-y dans 22 et nous allons terminer par là. Genèse 8, 22e verset. Tant que la terre durera, semailles et moissons, chaleur et froidure, été et hiver, jour et nuit ne cesseront jamais. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Tobeteli Yesu maboko Ke makasi. Yesu mikono ya nguvu. Tant que la terre subsistera, Wakati bulongo les mwikali, semailles et bali kurima na kuvuna, les froids, chaleur, kivukutu na baridi, l'été et l'hiver, kivukutu na baridi vile, le jour et la nuit bushiku na mchana, ne cesseront point. abisa malizika kabisa kosaka. Amen. Amina. Nzambe azongisi mokili na temps normal. Mungu anarudisha ulimwembo vile lipashwa. Amen. Amina. À cause de l'offrande. Kwa ajili ya sadaka. Yebisa moninga, Ambia jirani. je t'en prie. Na kutii. Topesaka Nzambe. Furahishaka Mungu. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Même l'homme le plus méchant du monde a besoin d'amour. Même un grand voleur a besoin d'amour.